Nag-abroad para makatigom og kwarta pero resibo ang natigom. Nag-expect nga mogwapa pero nahimong kurimaw nga agta. Life update mga day. So tingyat ang atong mga amo is pangkong na. So naka-signal number 3 naman. Lipay ka mga kunyang ani. Mura na nig mga langgam nga saba kay sa sukmeds. Mao ni akong lunch mga day. Prepare ako og noodles sa ilahang lunch, then ako leftover, then kini mao na po ni amo ang mga panihapon nga akong gi-prepare. So simple ra jud kaayo. So ang status akong life is normal ra jud kaayo, wala ko ma-stress, wala sa ko kapuya kay ngano swerte sab kay ko kay dili man gud ni sila mga palasugo. Sa ilahang lunch kay ako ra man gani ang nag-offer na paniudto namo ka man ako luto. Wala jud miingon ba nga lutuin mi. Mao na niya akong nakaswerte diri ba kay dili pala sugo, then dili jud kalat mo na nga bisag complete sentence mi diri, okay ra kaayo. Like mas goon ra gihapon, same status.